ଅନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯାର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଦୀନବନ୍ଧୁ ତୁମେ ନନ୍ଦେର ନନ୍ଦନ ପଦ କନ୍ଦେ ଆଜି ପଥେଲି ଶରଣ ପୁଣି ଗଣ ବିଶାରଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଆସନରେ ବିଜେଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୟାମା ବାମା ମଣ୍ଡନା ସଲପନା କୁନ୍ଦ କଳିନ୍ଦର ମଉସାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ହେ କରୁଥିବ ନିଜ ଗୁଣେ ଭାବିବ ଏ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଆଉ ସିଙ୍କ ପାଦେ ଶହେ ନମସ୍କାର ମୋର ନିଜ ଗୁଣେ ଭାବିବ ମା ନିଜର ବୟସ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ବାଞ୍ଚୁଅଛି ମୁହିଁ ତୁମେ ଟପ ଟପ କରିବାକୁ ବେଳ କାଳ ନାହିଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପରା ଯାଉଅଛି ସମୟରେ ହରିବୋଲ ବହୁଳ ହୁଳି ନାରାୟଣ ଦରବାର ବଳିବ ଶୁଣି ବୋଲ ଧ୍ୱନି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଦୂର ଯାଏ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଚାରି ଚାଲେ ଯାଏ ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ହେବ ରାମ ଚାଳି ନାରାୟଣ ଦରବାର ବଳିବ ଶୁଣି कर्म मुखर चारित्रिक जीवन रे अल्प टिके सांस्कृतिक चेतना भरिबा पाई आपण मानकर पुचिय पुराण वेद रामायण शैव पुराण भारत कथा से महाभारत रु किछि अंश मु आज आपण मानकु श्रवण करी हे ज्ञानी मान ये महाभारत उन्मोचन कले जना जाए तीनी नारी 105टा पुओ कला ये 3 जन नारी तांकर पुओ संख्या हले 105 कला गोटाए पुओ ज्ञानतरे बा अगणा रे रही गला गणा हेलानी तथापि 105 किंतु ये दुई वंशर जदि पुओ संख्या जना होइथांते ये 3 नारी पुओ संख्या होइथांता 106 केमिति कोन आया कार केतेटा केमिति कोन
କହିଲେ ଇଏ ଦି ବଂଶର କହିଲା ଗୋଟାଏ ହେଲା ପଣ୍ଡୁ ବଂଶ ଗୋଟା ହେଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବଂଶ କୌରବ ବଂଶ କହିଲା ଇଏ କୌରବ ଏମାନେ ପଣ୍ଡୁ କୌରବ ଓ ପଣ୍ଡୁ ଦୁଇ ପରିବାର ଇଏ ଦୁଇ ବଂଶରେ ସମାହିତ ହେଲେ କହିଲେ ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ପ୍ରଧାନ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ନାରୀ କହିଲା ଯାହାଙ୍କର 100 ପୁଅ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲା ଇଏ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ହେଲେ 3 ପୁଅ ମାଦ୍ରୀଙ୍କର ହେଲେ 2 ଏମିତି ମିଶିକି ହେଲେ 105 ପୁଅ ଇଏ ଦୁଇ ପରିବାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବିଗୁରୁ ରାଜଶେଖର ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ସେ ମନେ ମନେ କଳନା କଲେ କବି ରାଜଶେଖର କଳନା କଲେ କହିଲେ ଇଏ ଦିଟା ବଂଶ ନୁହଁ ଦିଟା ପରିବାର ନୁହଁ କହିଲା ଇଏ ଦିଟା ବଂଶର ବା ଦିଟା ପରିବାରର ଯେଉଁ ପୁଅ ମାନେ କହିଲା ଏମାନେ ଦିଟା ବୃକ୍ଷ ସଙ୍ଗେ ସମାନ କହିଲା ଆଗେ ପଣ୍ଡୁ ବଂଶକର ଯୋଉ 5 ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଗୋଟା ବୃକ୍ଷ ନାଇଁ ସାର୍ ଯୋଉଠି ତରତର ହୁଅ ନାଇଁ ଆପଣ କହିଲେ ଅର୍ଥାৎ ଦିଟା ପରିବାର ଦିଟା ପରିବାର ନୁହେଁ ଦିଟା ବୃକ୍ଷ ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଇଏ ଦିଟା ପରିବାର ଦିଟା ବୃକ୍ଷ ହେଲେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର କୋଉ ବୃକ୍ଷ ଆଉ କଳମଙ୍କର କୋଉ ବୃକ୍ଷ ଜାଣିବା ଇଏ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପକ୍ଷର ଯୋଉ 5 ପୁଅ ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଇଏ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ କହିଲା ଏ ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷଟା କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଛି ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ କେମିତି କ'ଣ ସେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗେ ଶୁଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମମୟ ମହାଦ୍ରୁମ ସ୍କନ୍ଧ ଅର୍ଜୁନ ଭୀମସେନ ସିଂହ फल पुष्प विमंडई मूल कृष्ण ब्रह्मश्च ब्राह्मण कहले ज्ञानी मान ये राजशेखर पंडित प्रचंड पांडव काव्य को रचना कला करने को गला बेले से प्रथमे कहले गोटा वृक्ष हला धर्म वृक्ष कहला ये धर्म वृक्षर मूल हेले भगवान कृष्ण कहला ये धर्म वृक्षर मूलटा हेले भगवान कृष्ण कहले तार गंडीटा हला आज्ञा निजे युधिष्ठिर कहला जे धर्म वृक्ष आज्ञा पंडु पक्षर रहिले से वृक्षर मूल हेले भगवान कृष्ण कहला तार गंडी हेला आज्ञा किए युधिष्ठिर कहला भीम अर्जुन हेले दीटा शाखा कहला नकुल सहदेव हेले फल आउ फूल कहला ये वृक्षर कार्य हला कोन याकु आज्ञा भगवत कार जगन्नाथ दास कलम कले कहले ये वृक्षर धर्म कोन कहले ये वृक्षर धर्म हला सत शांति जे दया क्षमा धर्म वृक्षर मूल हेले भगवान कृष्ण से आज्ञा याकू सत शांति दया क्षमा कहले अरे हे पिला माने तमे जो वृक्ष हल तमर धर्म हला सत्य शांति दया क्षमा ये गोटे पक्षर रहिले अन्य पक्षरे पांडव अर्थरे बोला द्वितीय कथा हला आउ गोटे रहिले कि कौरव कहले दुर्योधन मनोमय महाद्रुम स्कंध कर्ण शकुनी तस्य शाखा दुशासन आदि शतसुत फल पुष्प विमंडई मूल कृष्ण राजा धृतराष्ट्र ज्ञानी मान ये जो गर्भ वृक्ष कहला दुर्योधन हला जो गर्भ वृक्ष कहला ये गर्भ वृक्षर मूल हला जणे अंध मुनिषी
अंध राजा धूतराष्ट्र ये धूतराष्ट्र पंडु कहते आज्ञा कूलर दायित्व नहीं सी आज्ञा कणा लोक इंद्रिय विहीन धूतराष्ट्र ये गर्व वृक्षर हला मूल तार गंडीटा हला आज्ञा दुर्योधन कोला दक्षिण कर शाखा हला कर्ण बाम पार्श्वर शाखा हला शकुन कोला जो 100 दुशासन दुरास्पद दुर्जय जो 100 दुर्योधनर भाई मान से माने हेले फल आ कोला ये धर्मर ए वृक्षर धर्म कौन कोला हिंसा क्रोध अभिमान कोला हिंसा क्रोध अभिमान गर्व कोला ये चारिटा ये वृक्षर हला धर्म कोला जोठी गोटाए अंध आज्ञा मूल हला तार गंडीटा हला गर्व अभिमानी दुर्योधन कोला शकुनी कुपट कपट मंत्रणा जी सार से जदि दक्ष बाहु है बाम बाहु जदि कर्ण है आउ 100 कौरव हेले तार फल फूल से वृक्ष कौन आशा करवा कोला एमती ये दीटा वृक्ष दुई पार्श्वर दंडायमान है बेले ये मूल दी पक्षर मध्यस्थता करुछांती जणे से हेले किए से हेले आज्ञा भीष्म से कुलर गुरु पितामह भीष्म सी आज्ञा विशंक मान मनरे नाना प्रकार भावना केमिति कहिले आज्ञा आपण मानकर कवि विशंक मान भवत पराभव निरुपसनास्तु कार्यादिवास दुरोदर छद्मजित समीहित नयनम जागति च भीष्म कवि ए कथा को दीटा वृक्ष दी वंश को दीटा वृक्ष कला बेले किंतु ये दीटा पंडु आ कौरव वंश पांडव कौरव मिसी जो वंशटा हला गोटा वृक्ष कले किए गोटा है नाम देले से है आज्ञा ये भीष्म भीष्म कले ये भीष्म गोटा रूप कले ताकू कले ये दीटा वंश मोर कला मोर दीटा जे की पुओ पुतुरा कला गोटा हला भीष्म ए गोटा हला जे की अंध धूतराष्ट्र गोटे हला पंडु कला ये दीटा जाक वंश मिसै देली यार नाम हला सोमवंश कला ये सोमवंशर मुख्य दायी दउछि मु ये भीष्मंकर इंगित रे राजछत्रटा समाहित हुए बा परिचालित हुए नाम को मात्र जनमांध धूतराष्ट्र सिंहासन को आवरित कूलरे 105टा पुओ ये पुओ गुड़ाक केमिति उत्तम युद्ध विद्या शिखिबे केमिति भल मनीष हेबे भल बाटरे जिबे एई कथा चिंता करी करी विशंकमान भवत पराभव सबु बेले गुड़ाए पराभव सत्य जमीती निकट को माडी आसुची भावना ये चिंता रे ये भीष्म आज्ञा विमर्श होउथांती हठात करिसंती कोन आज्ञा बसंतर आगमन घटिछि ये पिला मानक कहले ये 105टा पुओ मो कूल रे ये गुड़ाक जदि विद्या न शिखिबे जदि विद्या न शिखिबे मो कूलटा अज्ञान अंधकार रे बुड़ी जीव ना एठी आपण मानकर सुभाष दानी कहती कोन कहले विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रथम गुप्त धन विद्या बंधु जन विदेश गमने विद्या परम दैवत विद्या सुखकारी विद्या दशकारी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या राजसु पूज्यते नो ही विद्या विहने कहले विद्या बिना जगत रे आज्ञा जी मानव जे आज्ञा शालीनता संस्कार भद्राम ये सब विद्या मिले बोला विद्या को जी आज्ञा
आहरण करिछि ता जीवन आज्ञा अंधकार आज्ञा ये कथा को ध्यान देला बेले सदा काल रे ये भीष्म आज्ञा विमर्शता प्रकाश करुछन तांकर औलौकिक आभा थिले सुदा से मने मने विशंक मान हुंती केमिति आपण मानकर जे नयागढ़ रो सौरभ उदयनाथ रथ शर्मा पदटीए कलम कले राग होला चुखी एने कौरव कुलनी हीरा प्रचंड प्रतापी विश्वमंडल इच्छा मत को वर्ण करथिले पवित्र आत्मा माँ गंगांकर जी नंदन जी चिर कुमार भीष्म से भीष्म आज्ञा विशंक मान बा दुख विभूत होई दिने आज्ञा उपवन रे परिक्रमा कला बेले देखिले तांकर 105टा नाती से कंदुक क्रीड़ा व्यस्त अछंती कला कंदुक क्रीड़ा कोटा ये आजिकली जो क्रिकेट खेल कला ये खेल रे मग्न थिला बेले 105 पुओ कला गोटाए परित्यक्त कूपरे ये पिला मानकर कंदुक बोले पेंडुटी पड़ीला ये तिके बेले अलक्षरे भीष्म चाहिछंती बोले देखिबा ए माने केमिति कोन कळ कौशल करी ये परित्यक्त कूपरु ये पेंडुटा आनुछंती यतिकी बेले पिला माने चतुर्पार्श्वरे रुंड होई ये परित्यक्त कूप को केवल चाहि की थांती समस्तक मनरे आज्ञा विषाद खेली जाई थाए यतिकी बेले सेही पथ देई जणे आज्ञा तेजपुंज ब्राह्मण आज्ञा आगमन करिथा से ब्राह्मण आज्ञा जगत रे होछंती चारि वर्णर जे कि राजा 36 पाटकर राजा ब्राह्मण हेले स्वयं भूसुर भगवान से भगवान मूर्तिमंत प्रतीक निजर प्रतिछवि को परिधारण करी ये तेजियान ब्राह्मण जने सेही बाट देखि जाउथि ये गोला बेले देखिले ये पिला गुडा को छोट छोट किशोरमती बालक ये माने गोटा परित्यक्त कूपकु काहे कि दउ कहले हुए तो केही काहा को पिला पेली हेई गले कहला कि गोटा पड़ी गले हो तो कोन बड़ त्रुटि ये भावना को यथार्थ करबा को जाई आज्ञा सेठी पहुंची गले ये ब्राह्मण पहुंचले कहले पिलामान तमे किशोरमती ये परित्यक्त कूप को काहे कि चाहिचो ना देखो तो हमें खेलुलु ए बॉलटा हमर पेंडुटा हमर कुआ भीतर पड़ी होला कहला अरे आनी बार उपाय अजन तमे सब किए देखि बालक माने कहिले कहले आमे होचु कौरव आउ पांडव वंश रे ये 105 आमे समवंशी कहला एमिति खेल कला बेले पेंडुटा ये परित्यक्त कूपर खसी पड़ी आनी चिंता करू कहला हमें विकल्प किछि पाउनी केमिति पेंडुटा बाहर करी हमर किछि हृत ज्ञान आसुनी ना आपन को पाखरे बिलेई अछि कहला अरे ना 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 कहला मु एमिति गोटा सूत्र जानि छी से सूत्र तयारी कले पेंडुटा आपे आपे उठी आछि देखिबा कहला ताहारे कोन केमिति को कहंतो देखिया ये छी आज्ञा हठात सेई
तेजपुंज ब्राह्मण किछि गुगुची गछ सब गोटेले ता ओपाड़िले गुगुची को दौड़ी ताकू ता ऊपर लगे लगे तळ को आज्ञा दौड़ी ऊपर कटै देले जेमिति आज्ञा पेंडु निकट रे पहुंचिला पेंडु आस्ते आस्ते दौड़ी सूत्र रे उठी आसी ये हला द्रोणंकर गोटा प्रसिद्धि मंत्र कोला ये मंत्र को देखिला बेले पिला माने समस्त आउ काल विलंब न करी से द्रोणंकर पाद तले प्रणाम कले कल्याण कले द्रोण पांतु बह नरसिंह सिया मुखलांगल कृतय हिरण्य कछि पूर्वक्ष प्रथुकु कर्दमारुण कहले हे बालक मान उभय द्विवंशर बालक माने सत्ययुग अवतारी नरसिंह नारायण चिरकाल बा सदाकाल तुमर मंगल करन एतिकी बेले पिला माने आज्ञा तांकर चतुर्पार्श्वर बुली केही केही तांको वस्त्र केही केही तांको चतुर्पार्श्वर बुली की बड़ कौतूहल आमोद प्रमोद करूछन ये आमोद प्रमोद कला बेले हठात आज्ञा ये अनति दूर रे भीष्मकर नजर पड़े ये गोटा अद्भुत कौशल तैयारी कला परित्यक्त कृपरू जदि पेंडुटा नहीं आसी पारिला हुए तो मो पिला मानकर मन ये उन्मादन कलानी कला आज मो पिला निकट को अलझरे थिबा भीष्म तांको सन्मुख को आसिले सेठी कहले पिलामान ये आंको परिचय पाइछो येठी पचारिले तमे किए येठी कहिले आज्ञा भीष्म द्रोण कहले मु जणे जाति रे ब्राह्मण मोर जेमिति संकट समय आसिक उपनीत होइछि मु एणे ताना बोली मोर प्रधान वृत्ति जे कि भिक्षा वृत्ति को मु करूछि कहले कोन करिवि कहला आपण को मु अनुरोध करिवि जदि मो कथा रखिए मु कथा टिए कहिबि कहला कोन कहिबो नाहंती एठी ए भीष्म कहिले कहले एई जो पिला मानकर तुम प्रति किछि समय मिसिला क्षणी जो मनर आनंद ए आनंद को आज पर्यंत मु आकलन करि पारुनी केमिति आनंद मु अनेक दिन हला अपेक्षा करी देखि पारु नथिली आज तुम उपस्थिति रे ये पिला मानकर आनंद बढी ठीक है जी तुम गोटे काम करंतु कोन करिबा आपण दया करी किछि जदि जेहा वेतन चाहिबे मु देबी ये पिला मानक टिके युद्ध विद्या शिक्षा दे शिक्षा दे कहला आज्ञा मो धर्म रे तो नाही तथापि पेट पोष नाही दोष यही वृत्ति रे मु ए पिला मानक युद्ध विद्या शिक्षा देबी एतिकी बेला सब पिला माने ताली मारी को हसिले ये रूप देले आपण मानकर नयागढ़ सौरभ उत्कालर गौरव यदुमणि काव्य हला प्रबंध पूर्णचंद्र छांद गोटाए पद राग हला कल्याण ये 6 पादर एक पाद आद्य पद मध्य पादर जति अक्षर संख्या आज्ञा देख केमिति हिची एने क्षीर सागर ओ दार दरिछि नवमुदिरा
सेठी आज्ञा प्रतिछवि किछि नै उज्ज्वल तेज उद्दीप्यमान देदीप्यमान हस को देखि आज्ञा ये भीष्म मध्य हसी पकेइले द्रोण हसिले पिला माने हसिले बोले ये हस को जदि कल्पना करिबा ये प्रथम रे ये हसटा क्षीर सागर को गला ये हसर रंग केमिति मालिन्य व्यमनी पाप जससी हास्यते वर्ण किति बोला ये सब गुड़ाक हसर रंग हला धला कीर्तिर रंग हला धला जसर रंग हला धला बोला अनीति अन्याय अविचार दुख ये सबुर रंग हला कला मालिन्यम व्यमनी पाप जससी धवलती वर्ण्यते हास्य कीर्ति बोला हास्य कीर्ति ये सब है धला बोला धला रंगर हसटा प्रथम आज्ञा गला कौटी आपण मानकर क्षीर सागर बोला ये क्षीर सागर धला हसर इमिति प्रबल विस्तार है सेठी आज्ञा धला सागर धला जे कि अनंत सर्प भगवान अनंत बिहारी नारायण टे रेस्ट नवाक गला बेल को क्षीर सागर को आउर अनंत सर्प को पाइले ये है मर्त्य कथा आज्ञा गले कैलाश को शंकर भगवान हिमालय है धवल रंग ये हस आज्ञा एमती धड़ा हो गला सी आज्ञा आउ कुटीर पाइबारे ये विमर्शता प्रकाश कले कहला कैलाश कंदर मु बोधे पाइबिनी जिते धड़ा हो गला आज्ञा जी कि शंकर बासस्थली कहला तापर स्वर्ग को ये धवल रंग चलीगला स्वर्गर हंसारूढ़ जी कि धवलपति भगवान पितामह ब्रह्मा आज्ञा तांकर स्नेह अति आदरर जो पक्षी है हंस ताकू मध्य पाइलेनी आज्ञा तीन पुर ब्रह्म सृष्टिकार जो हंस से हंस आदि समस्त को आनंद दे ये आनंद आज्ञा उद्भाषित हुई भीष्म कहले जहा वेतन नवा कथा नियो आज आखड़ाशाला निर्माण करी मो 105 पुओ को तम युद्ध विद्या तालीम दियो दिन परे दिन आज्ञा करिला गमन परस्पर देखा शिक्षा करी भगवान जे भाभी आज्ञा गुरु को पाद तल प्रणाम कले केमिति ना गुरु होउछंती यह जगत पर जगतर ए होउछंती परम पुरुष बोला विद्या बिना गुरु आज्ञा विद्या देबे कहले जगतर आउ के विद्या दाता कहले हेले ये गुरु होउछंती जगतर सार काहे के कथा कहिली आपण मानकर गोस्वामी तुलसीदास कहले गुरु तो अनेक कहले गुरु आज्ञा ये स्वभाव सुलल जदि आपण विचार करिबे गुरु हेले 7 जन गुरु किंतु ये 7 गुरु को कथा तो समस्त जानितो किंतु ये 7 गुरु को मध्य रे श्रेष्ठ गुरु किए से हेले श्री गुरु बोला परम शास्त्र रचना काल रे श्री रूप आज्ञा बढ़ीगला श्री नाम बढ़ीगला जगन्नाथ होउछंती जगतर चलंती प्रतिमा कोटि कइबोल निधि तांको नाम पूर्वरु श्री देउल श्री लक्ष्मी श्री जगन्नाथ
कहला तेणु सीर विस्तार एठू आरंभ गोस्वामी तुलसी कहले श्री गुरु चरण सरोजरा बाक्य गुरुंकर सेवा कले आपण ठीक फल पाइबनी आज्ञा गुरुंकर छात्र हिसाब से जगत में आज्ञा 4-5 जन हाथ गणती छात्र अच्छा प्रथम छात्री है गुरु दक्षिणा दबार सार ना जाजनिका तापर बिल्व मंगल तापर कच एकलव्य एमती आज्ञा जो 5 जन श्रेष्ठ अच्छा छात्र से माने काय मन वाक्य गुरुंकर सेवा करने द्वारा गुरु को मन को चहल देला क्षण ये आज्ञा जगत जयी ये जो गुरु सेवा कले ये गुरु सेवार अनेक फल मिली थाए तेणु गुरु तो हले आज्ञा ये 6-7 जन किंतु श्रेष्ठ गुरु हेले माँ कहीं मु कथा कहूँ दिने आज्ञा साम्यपास आश्रम आज्ञा 22 वर्षर बलिष्ठ चेहरा राजवंशर उत्तम तेज आज्ञा यौवन गर्भरे उन्मादिता से होती किए ना जड़ भरत 22 वर्षर रूपवंत सन्यास पिलाटा आश्रम गंगा कूल स्नान करी आश्रम उपकंठरे बुलिला बेले हठात देखिले स्नान तर्पण करी जने आसन्न प्रसवा नारी आसन्न प्रसवा बोले तो बहुत गर्भ बढ़ी मातृति न बढ़ी अल्प दिन हुए तो कष्ट अनेक कष्ट को सहय करी ये पिलाटी पाइबा से निजे आज्ञा स्नान तर्पण बढ़ी नदी गंगा नदी उठी आसुछंती कूल आज्ञा बसी किए जड़ भरत कहले माँ मु मनीष तमे मनीष कहला मो देहटा एमती एते हल्का एते ये हला बेले आपणकर एमती कौन उदर कहीं बढ़ी कहला आपणकर मातृति नदीटा कहीं बढ़ी तापर ओदा तेजपुंज बा ओदा द्वारा ओदा वस्त्र को परिहित हेबा द्वारा शैशव रूपता निखुण रूप दर्शनीय या देखी जड़ भरत प्रश्न कले बोले माँ ये उदर कहीं बढ़ी जी माँ जनक चाहिए कहला ये संसार त्यागी सन्यासी बोधे ये किसी जानी ना कहला ये किसी जानती कहला मत पचारूसी पेट कहीं पुरी कहला बाबा रे ये संसार सृष्टि तुम भाया गोटे पुओ मु या भर लुचेकी रखी कहला हाँ ये पुओटा या भर अच्छी कहला कौ दिन बाहर कहला से कथा मुझे कहला से जो दिन तो भगवान चाहिए से दिन ये पेटटा मोर खाली कहला तापर ये ऊपर दीटा कौन कहला जो पुओटा जन्म हम ये दीटा खाद्य पुड़िया अच्छी कहीं कथा कहले तमे हूँ सन्यास पिला तमे कौन जान अर्ण ब्रह्म को आगे आज्ञा से जो तेजपुंज
ହଁ ଦେଖି ଜଡ଼ ଭରତ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା କହିଲା ମା ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଅନେକ ଦର୍ଶନ ଶିଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ମତେ ଶିଖେଇଲେ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଧାନ ବା ମହିୟସୀ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଆପଣ ହେଲେ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁରେ ନାମାୟିତ କଲି ଆଜ୍ଞା ମାଟି ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଯେ ଜଡ଼ ଭରତ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇମିତି ଏଇ ପାବଛ ଗୁଡାକ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆସିଛୁ କହିଲା ମାଟିଏ ପୁଅଟିଏ ପାଇବ ବୋଲି କେଡ଼େ କଷ୍ଟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ବୋଧ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲା ଆରେ ଏ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲା ଇଏ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ମୂଳରେ କୁଠାରଘାତ କରି ବୋପା ମା ଯିଏକି ଚଳନ୍ତା ଭଗବାନ ଜିଅନ୍ତା ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ବା ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଜରାସମରେ ଛାଡୁଛି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନ ଜଗତ ବ୍ୟାପକ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଯିଏକି ପରମ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଡ଼ ଭରତ ସେ ଉପାଖ୍ୟାନ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅନେକ ଯେ ଆଜ୍ଞା ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସେ ପୁଅ ଚିର ଆଜ୍ଞା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ତାର ଚିର ଜୀବନ କରିଛି ରୋଗ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଯାତନା ଲାଛନା କିଛି ଜାଣିନି ସିଏ ବାପ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଦିଅ ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରତୀ ହେଇଛି ସେ ଆଜ୍ଞା ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରୀତି ପାଇଛି ଆଉ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅଣହେଳା କରିଛି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବାଉଳା ହେଇକି ଅବାଟରେ ଯାଇକି ପେଟ ଫୁଲା ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ତାକୁ ଆସିଛି ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ହେଲେ ପିତା ମାତା ତାଙ୍କ ସେବା କରିବ ଆଉ ତମର ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ତ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଶିଖେଇଲିଣି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ତମେ ଏବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯାହା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଲି ତାକୁ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କର ମିଥୁନ କଣ ଗୋଟେ ବୋଲ ଧାଡ଼ି ସେ ଶୁଣିବେ କୋଉଠି ହଉ କଲା ବେଳେ ଆଉ ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ଭୀଷ୍ମ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କହିଲେ ଦେଖିବା 4-6 ମାସ ହେଲାଣି ମୋ ପିଲାମାନେ ତ ନାନା ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କଣ କେମିତି ଶିଖିଲେଣି କହିଲେ ମାସକୁ ମାସ ତ ମୁଁ ରହ କହିଲେ ମାସକୁ ମାସ ତ ମୁଁ ବେତନ ପଠଉଛି ଗୁରୁ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସେବା ସବୁ କିଛି ନିଯୋଗ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇକି ଦେଖେ କଣ କଣ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏତିକି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ହଠାତ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଭୀଷ୍ମ ଗୁଣିଗଣ ବିଶାରଦ ଡେରିବେ ଶ୍ରବଣ ଯାହା କିଛି ନ୍ୟାୟ ଦେବ ଏଠାର ଗଗନ ଆକ୍ରମରେ ଆନନ୍ଦରେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବାରେ ଆଜ୍ଞା ସମୟ କଟିବ সকল বিদ্যা গুরু করিলে প্রদান বইলে অভ্যাসরে বড়াও মন জ্ঞানী মন্ডলী বোধগম্য হবে 6 মাস বেড়কু যে দ্রোণাচার্য পিলামানকু বসেইকি কইলা রে নৈতিকতা তোমার অভাব রহিছে কলা এ গুরু গুরুজন মানকু কেমিতি সেবা করিব সংস্কারবাদী মনীষটিয়ে কেমিতি হব এবং চতুর্গুণা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব প্রতিপাদিত হবাকু হেলে তুমি এই যে নীতি নিয়ম আধার উপরে টিকে নজর দব এবং সমস্তଙ୍କୁ উপদেশ দেবা ছଳରେ আজ্ঞা প্রথমে দুর্যোধনকু কহিলে বাবু দুর্যোধন মোর কথা মনে রখ ভাই মানଙ୍କର প্রতি নহিবু বিমুখ কইলা এ ভাই মানক প্রতি মোটে বিমুখ হবু না ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର ଯତ୍ନ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଣ୍ଟି ଚାଲିବୁ
କହିଲା କିଏ ତତେ କଣ କହୁଛି ସେ କଥାରେ ମତେ ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦବୁନି। ଦୃଷ୍ଟି ବା ଧ୍ୟାନ ଦବୁନି ନିଜ କାମ ଠିକଣା ରୂପରେ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବୁ କହିଲେ ନିଜେ ଯଦି ଠିକ ଇଏ ଦୁନିଆଟା ଠିକ ବୋଲି ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ ଇଏନେ କହିଲେ ଜଣକୁ ତ କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମନ ଦୁଃଖ ହବ ଇଏନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତମେ ଆଜି ଠାରୁ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକି ନାନା ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାକୁ ଆହରଣ କରିବ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏତିକି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭୀଷ୍ମ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଇଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାଦରରେ ଆଜ୍ଞା ଭୀଷ୍ମ ଟିକେ କୃତ୍ୟ ହେଲେ କହିଲା ଆରେ ଭୀମ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା କଣ ଶିଖିଛ ମୁଁ ଗଦାକୁ ଆଦେବରେ ନେଇଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ବାଉନ ଭାର ଗଦାକୁ ବୁଲେଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ କରିବ ଆଉ ବାଡ଼େଇକି ପଦା କରି ପକେଇବି ସବୁ ନାଇଁ ମୋର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ହେଲୁ ତୁ ଥାଙ୍କୁ କହିଲା ଅର୍ଜୁନ ତମେ ବି କିଛି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛ କଣ ଶିଖିଛ ମୁଁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ତ୍ରିପୁରାରେ ଏକମାତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ମୋ ସମାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା କେହି ପରିବେଷଣ କରିପାରିବେନି এইটি কহিলা অর্জুন কলা ধনুর্বিদ্যারে অগ্রণী কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধ বিদ্যারে অগ্রণী কহিলা আজ্ঞা মতে কোন পচারুছন্তি মু তো অনেক গুড়াଏ যুদ্ধ শিখিলেনি আর অভ্যাতেন খলু বিঘ্ন ভয়াত নিচে কলা মো নিকটরে আউ কিছু এমিতি অসজড়া ধনুর্বিদ্যা নাহি কলা মু শিখিবা সহিত ইয়ে কৌরব ভাই মানক মোর মধ্য শিক্ষা দেইছি কলা এমিতিরে সমস্তে আমি সবু প্রকার যুদ্ধ বিদ্যা তালিম পাইগলু আজ্ঞা ইয়ে গুরু কহুছন্তি আশ্রম ছাড়ি চালি যাবে এটি ভীষ্ম কইলে আচ্ছা এ গুরুদেব আপন কোন স্থান ছাড়ি চালি যাবে নাই ঘটনা কোন কি বিদ্যা পিলাঙ্কর অধ্যয়ন শেষ হয়ে যাইছি যেতে বিদ্যা অধ্যয়ন শেষ হলা মোর কোন দরকার আছে মু পুনি অন্য কোন যাবি না আর সেতিপাই মু কହୁছি পিলামানকর শেষ হয়ে গলানি মতে তো বিদ্যা অধ্যয়ন এইটি কহিলে আজ্ঞা দ্রোণ বলে ঋষি বিপ্রভ্যাগত তপি ব্রহ্মচারী এ মা নেদে পাদ ধর্ম গুয়াদারি এ মা নেদে পাদ ধর্ম গুয়াদারি কইলে ঋষি বিপ্র অভ্যাগত মু হেলি ব্রাহ্মণটা কইলা মোর বৃত্তি হেলা ভগবানଙ୍କର নিযোগ কইলা মু সেবা পূজা করিকিরি ইয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করিকি চলিবা কথা আপনার অনুকম্পাল যদি এতে বড় সিংহাসনের দায়িত্ব মু নেলি ইয়ে 105 পুଅକୁ যাহা আজ্ঞা যুদ্ধ বিদ্যা জানিছিলি সেগুড়াক ঠিকনা রূপে শিখাই দিই আউ মো নিকটরে কিছু গুপ্ত বিদ্যা সেমিতি মু রখিনি ଏବେ ପୁଅମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକୁ ଏକ ବଢିଆ ମୁଁ ଆଉ ବେତନଦାରେ ରହିକିରି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରିବାଟା ଭଲ ମୋ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା କାହିଁ ଏ କଥାକୁ ସମ୍ମତି ଦଉନି ତେଣୁ ହେ ଭୀଷ୍ମ ଦେବ ମତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ପଇଠ କରିଛି ବେତନ ଯାହା ଦବା କଥା ଏ ମାସର ବି ଦେଇ ସାରିଲେ ଏବେ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଯାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ 6 ମାସ କାଟିଲେ ଯୋଉ ପରିପୂରକ ଭାବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଛି ସେ ଭାବକୁ କାଟିକି ତମେ କେମିତି ଯିବ ସେ କଥା ତମେ ଜାଣିଥିବ ମତେ କଣ ପଚାରୁଛ ଏତିକି ବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ଆଜ୍ଞା ବିଦାୟ ହେଇଗଲା ତାରୁ ଯେ ପିଲାମାନେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷ ଇଏ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଦିଟା ଗୋଡକୁ ଧରିଲେ
ଆଜ୍ଞା ଏ କୌରବ ମାନେ ବାଁ ପକ୍ଷ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପକ୍ଷ ଧରିଲେ କହିଲା ଆରେ ଏମିତି କାହିଁକି ମୋ ପାଦକୁ ଧରୁଛ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଉ ବଡ଼ ଅପଯଶ ହବ ହୁଏତ ଇଏ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନର ରଶ୍ମିରେ ଆମେ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ 1 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାଏ ସେ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଟକର ରାଜନନ୍ଦିନୀ ତା ହେଲା ଯାଜନିକା ସେ ଗୁରୁକୁଳରେ କିଛି ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲା ବୋଲି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ବିବାହ ବାସର ଚତୁର୍ଥ ରାତ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକିରି ଜଗତ ଜୟୀ ହେଲା କହିଲା ମୁଁ ଶୁଣିଛି କଚ ଗୋଟା ରାକ୍ଷସ ସନ୍ତାନଟାଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଆସି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖି ସେ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା କହିଲା ଏମିତିରେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା ଏକଲବ୍ୟ ଦେଲା କହିଲା ଏମିତି ଅନେକ ଦକ୍ଷିଣା ଯିଏ ଦେଇ ତା ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଅଛି ହେଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କଲୁ ଦକ୍ଷିଣା ନଦେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ରହ୍ମମୟ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଦକ୍ଷିଣାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁନି କହିଲା ସମଗ୍ର ବୈକର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତିର ଅଗ୍ରେ ହୃଦୟତ ସୁଶର୍ମାତ ସଦାର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଦାଶରତ କାଳ ଇବେଇତି ରାଜ୍ୟ ହେ ବିନିଷ୍ପତ ଜୀବ ଧନରୁ ରୋଧ କହିଲେ ଆପଣ ହେଲେ ଆମ ଗତି ମୁକ୍ତିର ଆଧାର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ କଲେ ଇଏ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଯିବ କହିଲେ ଆପଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ ଜାଣିବ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଛୁ କହିଲା ଇଏ ଦାନଟା ଆପଣ କ'ଣ ନେବେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଆପଣ ମାଗନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆମେ ଦବୁ ଏଇଠି ଗୁରୁ କହିଲେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଦେଇପାରିବ ଯଦି ତମର ଦବାରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯଦି ତମେ ଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛ ତମେ ତ ମୋର ପୁଅ ସଙ୍ଗେ ସମାନ କହିଲା ହେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ 105 ପୁଅ ମୋର କହିଲା ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ବ୍ରତରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲି ତମର ଗୁରୁ ଯିଏ ଗୁରୁମାତା ସିଏ ଜନ୍ମଟିଏ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ କଲେ ହଠାତ୍ ଜନ୍ମ କରି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ଇଏ ନାହିଁ ନଗା ନାହିଁ ନାଳ ନାଗିଥିବା ଛୋଟିଆ ପୁଅଟିକୁ ମୋର ଧରି ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ମିତ୍ର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଯେ କି ପାଞ୍ଚାଳ ସେନ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କାକୁତି ମିନତି ହେଇ କହିଲି ହେ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ରୁପଦ ତମେ ମତେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦାନ କର କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗାଭୀ କହିଲା ଗୋଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲା ମୋ ପିଲାଟା ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଳାତିପାତ କରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ ହୀନ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ମତେ ନ ଚିହ୍ନିଲାର ଅଭିନୟ କରି ମତେ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇକି ତା ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କଲା କହିଲା ସେହି ଦିନ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ଜାଗି ଉଠିଲା ସତ ସିଂହର ହିଂସା କହିଲା ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି କହିଲା ଯଦି କିଏ ତୁମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ 105 କୌରବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ଯାଇ ସେଇ ପାଞ୍ଚଳ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିକି ମୋ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ ମୁଁ ଜାଣିବି ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦକ୍ଷିଣା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରୁଛି ଏ ଦରକ୍ଷରରେ ସୈନ୍ୟ ଯଦି ମତେ କରିବ ପ୍ରଦାନ ଓ ବିଳମ୍ବେ ବାନ୍ଧି ଆଣିବି ମୁଁ ପାଞ୍ଚଳ ରାଜନ କ'ଣ କହୁଛୁ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଇ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ 11 ଖଣି ଅକ୍ଷୌଣି ସୈନ୍ୟ ନେଇକି ଯିବି ମତେ ଆପଣ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକା ଯିବି ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବି ଅର୍ଜୁନ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଯଦି 11 ଖଣି ସୈନ୍ୟ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚାଳ ସେନକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କହିବା କଥା
ଯିଏ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଔଲୌକିକ ତେଜରେ ତେଜିଆନ ହେଇଛି ସେ ଏକା ଯଦି ଯାଇକି ବାନ୍ଧି ଆଣି ପାରିଲା ସେଇଟା ମୋର ପୌରୁଷ ପଣିଆ ଏକା ମୁଁ ଏଇଠି ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ଅଟ ହାସେ ବୀର ପଦରଜ ମୋର ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଦଣ୍ଡ କରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚାଳ କଟକକୁ ପଦାର୍ପଣ ଦଣ୍ଡ କରେ ବୀର ବର ଅର୍ଜୁନ ଚଳି आज्ञा गला बेले देखिला आज्ञा सुंदर वन कानन मन मध्य अशांतमय भावना कहला ये गुरुंकर काम जाऊँगी बनर शोभा देखा दरकार आज्ञा काल विलंब न करी जाई आज्ञा पांचाल कटकर द्वार देशर उपगत है देखिला बसी जड़े द्वारी बसी आज्ञा समान जने मित्रपण ये तो संसार लक्षण ये चतुर्गुणा समस्त गुण रे विशारद जो अर्जुन से आज्ञा से बेलू गोटा दैवी वेश पोशाक होला जगतर सम्मान समस्त अधिका क्या मिले जी आज्ञा ब्राह्मण रूप भेक पोशाक को धरे कहला ये ब्राह्मण रूप अर्जुन जाकि पांचाल कटक द्वार देशर उपगत ये द्वारी आज्ञा बसी आसन विस्तारी द्वारी की आज्ञा देखिला ये जना वयोज्येष्ठ व्यक्ति कहला गुरुजन ताकू सम्मान दबाक पड़ो कहला ये ब्राह्मण तेजरे तेजिया नहेले सुधा ये अर्जुन से द्वारी को प्रथम जोड़ हस्तर नमस्कार कला कहला आज्ञा प्रणाम प्रणाम आपण ब्राह्मण आपण को नमस्कार आपण को प्रणाम कहला ब्राह्मण ये समभावापन्न से जो दूत बा जो प्रहरी कहला अच्छा बाबू कोन किए कुआडा आसिले कोन पे आसिले छोटिया ब्राह्मण टिए तमे कोडा आसी कहला ब्राह्मणर पथे होला भिखिया कहला तमे कोन भिक्षा बुद्धि करो कि कहला जाई एमिति गोटे जदी आपण कहउछन्ते मु से भिक्षा पई आसी चावल फळ दरकार देबी कहला कोन केमते नब कहउन से पॉकेट रे हाथ तो उंडालीला बेले कहला ना 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 ये तमे तो ठीक वृत्ति करी कि तम पेट पोषिछ कहला तमरो दिए तुमको तमर जी मालिक मु दक्षिणा नेबी माने आपण कहवा कथा द्रुपद महाराज को आपण दक्षिणा नेबी अच्छा मु डाकी देबी ना डाकी दे आउ काल विलंब करना महाराज तो ताओ जैनिक ब्राह्मण आपण को अपेक्षा रे किछि भिक्षा वृत्ति पाई ये से ब्राह्मण मु कोन ताऊ चिनि चलता एड्रेस चलो शीघ्र ता निकट को मुझे नहीं चलो आसन जेतेबेले द्रुपद आज्ञा द्वारा देशर उपगत हले देखिले गोटे छोटिया ब्राह्मण
ମନରେ ଅଶାନ୍ତମୟ ଭାବନା ଖେଳିଗଲା। ଛୋଟିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ଏମିତି 100-200 ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦେଇ ସାରି ଛୋଟିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି କୋଉଠି ଥିଲା? ଓହୋ ପଦବ୍ରତରେ ବୋଧେ ଚାଲି ପାରୁନି, ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପାଦ, ଏତେ ଗୁଡାଏ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ମୋ ପାଞ୍ଚାଳର ଦ୍ୱାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାକୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ, ତମେ କଣ ସବୁ ଦାନ ନବ ମତେ ମାଗୁନ, ମୁଁ ଦେବି। କହିଲା ଇଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ରତ୍ନ ହୀରା ଲୀରା ମୋତି ମାଣିକ ଜହରତି ଏଗୁଡାକ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଚାହୁଁଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ? କହିଲା ଆଉ କଣ ନବୁ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ପାଗଳ ହେଲୁ ବିପ୍ରବର, ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜା କହିଲା କହିଲା ହଇରେ ପୁଅ, ତୋ ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ମତେ ଦୟା ଲାଗୁଛି, ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛୁ ସେ କଥା ଜାଣିଛୁ ତ? କହିଲା ତୁ କିଏ ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ? ହଉ ତେଣୁ ଏଇଠି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୃତ୍ତି ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ। କହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ମାଗିଛି। ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜା କହିଲେ ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ ବୋଧେ ଜ୍ଞାତ ନୁହଁ। କହିଲା ଆରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ। କହିଲେ ଓ ବଂଶ ବଂଶର ହେଲେ ନୃପବର ବିଚାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଭିକାର। ପରୁଖା ପରେ ହୀରା କରିବ ଭାବେ ପାଶେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାଣୀ। କହିଲା ଅବଂଶ ବଂଶର ଗୋଟାଏ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକକୁ ଯଦି ରାଜଛତ୍ର ତଳେ ବସାଯାଏ, ସେ ଆଜ୍ଞା ରାଜଶୀଳ ନୀତି ନିୟମରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲେ ବୋଲି ତାକୁ ଏ କଥା ଜଣା ନଥିଲା। କହିଲା ଦୀପ ଉପରେ ଉଖା ଉପରେ କୁଙ୍କୁଡ଼ି କିଏ ଚଲିଗଲେ ସେ ଯେମିତି ଭାବେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ନିକଟତର ହେଲି। କହିଲା ଏଇ ଭାବନା ତୋ ମନରେ ଅଛି କି? ତୁ ମତେ ଜାଣିନୁ? କହିଲା ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା, ଔଲୌକିକ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ମୋହର। କହିଲା ଅସି ପଦ୍ମ ସୈନ୍ୟ ମୋର। କହିଲା ଇଏ ଜଗତ ବିଜୟୀ ହଉଛି ମୁଁ ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜା, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଦ୍ରୁପଦ। ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଏ ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳର ନୃପତି ମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି, 10 ଥର ବିଚାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ଅପରାଜେୟ ନୃପତି, ମୋ ସଙ୍ଗେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତମେ? କହିଲା ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମକୁ ଚାଟୁ କହିବା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। କହିଲା କଣ କହୁଛ କୁହ, ତମେ କିଏ? ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି? ଏଇଠି କହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ। କହିଲା ତମେ କିଏ କହ? ଏଇଠି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ବ୍ୟାସ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତି ଅହଂ ପାବକ ଜାନାମି ତ୍ୱଂ ଶୁଷ୍କରଣୀ ସମ ଅବୈମି ମହିପାଳ ପାଣ୍ଡୁ ତନୟମ ଅର୍ଜୁନ। କହିଲା ମୁଁ ହଉଛି ପଣ୍ଡୁଙ୍କର 3 ନମ୍ବର ପୁଅ, ମୋ ହେଲା ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ। କହିଲା ଅହଂ ପାବକ, କହିଲା ମୁଁ ହେଲି ଅଗ୍ନି, ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଶୁଖିଲା କୁଟା କଥା। କହିଲା ଆପଣ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହାନ୍ତି? କହିଲା ଚପଳ ମତି ବାଳକ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଦୟା ଥିଲା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର କୁଳ ଅଶୀଳ ମୋର ଗୁଣ ସବୁକୁ ତୁ ତିରସ୍କାର କରୁଛୁ, ତିରସ୍କାର ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି। ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କରିବି ସଂଗ୍ରାମ। କିଏ ଅଛ? ଦଣ୍ଡ କରେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କିଏ ନିର୍বোধ ବାଳକକୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଚାର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କଲା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ଆକାର ଘୋରତର ହେଲା। ରାଗ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କାମଦି। 7 ପାଦରେ 1 ପାଦ, ଆଦ୍ୟ ପାଦ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପାଦରେ ଜ୍ୟୋତି ହବ। ରାଗ ହେଲା କାମଦି। ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହବ 84। ଏଣେ ଶୁଣି 4 ବାରତା ଦ୍ରୁପଦ କରେ ଚିନ୍ତା।
ଅସି ପଦ୍ମ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀକୁ ଆଜ୍ଞା ଭେଳି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସରକୁ ସର ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପ୍ରହାର କଲେ ଗୋଟାଏ ପଟରୁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ପଟରେ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ରହିଲେ ପାଞ୍ଚାଳ ସେନ ଆକାଶରେ ସବିତା ଲୁଚିଗଲେ ଏମିତି ସରକୁ ସର ପ୍ରହାର କଲେ ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଆଉ ସବିତା ବୋଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଗଲେନି ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧର ଆକାର ପ୍ରାତ କାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହବାର ନିୟମ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହବ ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଅଛି ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ଏକାକୀ ଆଜ୍ଞା ଅସି ପଦ୍ମ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପରାହତ କରି ଆଜ୍ଞା ମୋହତୁନୁ ସର ମାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମୋହିତ କରିଦେଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ରଣଭୂମିରେ ପତୀୟମାନ ହେଲା ବେଳେ ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ଆଜ୍ଞା ରଥଟାକୁ ନେଇକି ଗଲା ଯାଇ ପାଞ୍ଚାଳସନର ବେକ ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ରଥ ଉପରେ ଥୋଇ ସେ ମୁମୂର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଥ ତାର ବାହିଲା ପାଞ୍ଚାଳ କଟକ ବନ୍ଦେ କୋଲା ନାର ବାର ଦେଶେ ଖେଲା ଦେଖିଲା ଯେ ଗୁରୁ ଦେବ ଚିନ୍ତା କଲା କିତିଷ୍ଟ ବାଳକ ପରଶ୍ୱାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ଶୋଇଲା ବେଳେ ଉଠେଇବନି କହିଲା ଇଏ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ମାନବନୀୟ ଯେ ଇଏ ଜୀବନର ମୁକ୍ତିଦାତା ସେ ତ ନୟନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଖଟ ଖୋରାରେ ଇଏ ପାଞ୍ଚାଳ ସେନ ଦ୍ରୁପଦକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଘରକୁ ଅର୍ଦ୍ଧକବଳିତ କରି ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଛି ଅର୍ଜୁନ ଗଲା ପରେ ସେଦିନ ପାଳି ହଉଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କଣ ପାଳି ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦବ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରିବେ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ଖାଦ୍ୟ ଧରି ଆସି ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ମୁକ୍ତ କରେ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ଖଟ ଖୋରାରେ ହୁଏତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଦେଖିଦେଲା କ୍ଷଣି ପ୍ରତି ହିଂସାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲା ଏଇ ଲୋକଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ 105 ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଅପମାନିତ ହେଇଥିଲି ଏଇଟା ଏଡେ ବଳୁଆଟା ୟାକୁ 60-11 କ୍ଷଣି ସୈନ୍ୟ ନେଇ ଯିବାକୁ ମୁଁ ବିକଳ୍ପ କଲା ବେଳେ ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ଏକାକୀ ବାନ୍ଧି ଆଣିଛି କହିଲା ନିମକହରାମକୁ ଆଜି ଦେବି ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ରଖିଦେଇଛ ପ୍ରଶସ୍ତ 12 ହାତିଆ ତାର ଯୋଉ ଚାବୁକ ଥିଲା ସେଟା ଖୋଲିଲା ବେକରୁ ସେଟା ଘୋଡ଼ା ଚାବୁକୁ ଘୋଡ଼ା ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଆସିଥିଲା ଫିଟାଇ ଚାବୁକ ଫଟାଇ ନୟନରୁ ଧାର ଧାର ଅବାରିତ ଅଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଛି ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ସାରା ଶରୀର ଚିନ୍ତି ଗଲା ବେଳେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ
आज्ञा खट ऊपर शुला से पुराना मंत्र तांकर निद्रा भांगीगला द्रोणकर मिछे मिछे जानी जानी शोते उठी पड़े देखिले एवं चिंता कले ये समय को सदुपयुक्त बा समय को सब निज सपक्ष को आने मिछे आज्ञा कांद कांद हो पिठी थापुड़ी कहले हे मैत्र तुमको केमती बांधिला किए बाडौ से दुशासन प्रबल प्रहार करी से स्थान छाड़ी दुर्योधन प्रबल प्रहार कर से स्थान छाड़ी पलैलानी आज्ञा मिछे कांद कांद हो कोलाकोली हेले ये द्रुपद कहला जानिली हेम इतो तुम बंधु छोटिया पिलाटा द्वारा तमे मते कषाघात जर्जरित करी हे बंधु तमे जो अपमानर प्रतिशोधन लईटा ग्रहणीय ये जगत आज पहाजे छाड़ू तुम नाम कलंक लगे कहला उत्सव व्यसने चैब दुर्भिक्षे शत्रु विग्रहे राजद्वारा संसाने ज्योति बंधुर या मर्यादा या नीति नियम आदर्श कला हुए तो मु गोटे भूल करी आपण से गोटे भूल को लुचेक आपण पांच पांचटा भूल कले निजर इतर जन जे निजर छात्र द्वारा मते बांधिक आनिले मो राज्य एटा गोटा महान अपमान तमे जब 10 जाबड़ा रे थान तुमको कहलो कहला तमे 10 जाबड़ा काहे कि मो मुंड छिंदै थिले मु तुमको दोष देई न था ना कहला गोटा सामान्य छोटिया पिलाटा ता द्वारा मो राज्य रे इमिति कषाघात रे अपमान देलो से अपमान मोर सारा जीवन रही आउ गोटाए कथा ये जो प्रहार कर शारीरिक जातना देल ये अंगरु मोर बोधे ये दाग आते लिभर बंधु ये सबू कथा मु तो तुमको दोष दे पारि कारण ये हला मोर भाग्य फल मु भगवान को ये कथा अर्पण करुछि भगवान को जनाऊछि पुराना कालिया कवि छोटिया पदटी लिखिले ओजशील भोज जीवा ये कलाकार ये सत्य तमें तो नाना प्रकार
ଯିବାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ କହିଲେ ଗଛ ନ ବିଲଞ୍ଜନ କରେ ପବନାନ୍ତରାଣୀ ସମ୍ପାତି ପତ୍ର ରଥ ସୁଜିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଧୀର ଦର୍ଶ କରି ମଗ୍ରହ କରାଳ ମଗ୍ରେ ମୁଷଧତ ସଲିଳ ରାଶି ମିବାରି ସନିୟମ କହିଲା ଗଛ ନ ବୋଲେ ଯାଉ ଯାଉ ପାଞ୍ଚାଳରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ କହିଲେ ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖିବିନି ଏ ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏଇ ନାକ ସିଧା ଚାଲିବି ଯୋଉଠି ଦେଖିବି ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ସେଇ ଗଣ୍ଡ ଜଳରେ ଏ ଜୀବନକୁ ବିସର୍ଜନ ଏଇ କଥା ଭାବି ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅନୁସରି ଗଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅଗନାଗନି କାନନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଡେଇଁକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି ବିଲଜ ନଗରେ ପବନାନ୍ତରାଣୀ ସମ୍ପାତି ପତ୍ର ରଥ ସୁଜିତ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଅନେକ ପଥ ମାର୍ଗ ବାଟ ଦେଖି ଦେଖି ଗଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ କହିଲେ ଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ଶେଷ କାଳେ ବିଦାୟ ବେଳେ ଶେଷ କାଳେ ଆଉ ମୋର ବିଦାୟ ବେଳରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗୋଟାଏ ପଦ ଡାକିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ आहे शिव शंभु पार्वती पति डम्बरुधर शूलपाणि 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 सिरे चंद्र चूड़ा डम्बरु बाजे बिहारी संसान शंख चूड़नादे बिहारी संसान शंख चूड़नादे बिहारी संसान शंख चूड़नादे विभूति भूषण विभूति भूषण हुआ विभूषण
डम्बरुधर चूड़ापाणी आहे शिव शंभु पार्वती पति डम्बरुधर चूड़ापाणी आहे शिव शंभु पार्वती पति भगवान को कांदी कांदी आज्ञा लुह ढाली ढाली जिते शंकर पाद ओदा कर आज्ञा जटा कटा हस भ्रम एमती नाना प्रकार स्तव पाठ पढ़ी चलला कहला आउ तो जीवन रे आशा ना शेष शंकर दर्शन कर ये पूर्णता सब दुख कथा कही बेला शंकर आज्ञा तेजपुंज शरीर उबाले कहले हे भक्त पांचाल सेन बस समय भक्त पांचाल सेन कहीं मोर ध्यान भग्न कल प्रकाश कर शीघ्र तेणु एति बेला कहले कहले हे शंकर देव मो जीवन रे बड़ दुख विपाक मु कालातिपात करुछि सामान्य से जो गुरु द्रोण मोर मैत्र तार पैसाचिक जाल रे बसवर्ती हेकि मो जीवनटा नष्ट विनष्ट हो गला अरे तमे कोन चाह भक्त हे शंकर जदि आपण पारिबे ताले से द्रोणाचा को केमति हत्या करबी से नहीं से उपाय कहि होबनी बोले ये जगतर गुरु है से द्रोण गुरु रग्नि जाति ना भगवान ब्राह्मण गुरु का गुरु स्त्री ना सर्वोच्च भ्यागते गुरु कहला गुरु हिसाब से गण्य हो गलानी कहला तापर से दूसरो जने ब्राह्मण कहला भगवान कहले ब्राह्मण मुख आहार खंडई दुर्गति ताहार कहला ये ताकू मारी हबनी कहला ताकू जदि न मारिबे तार गोटा प्रधान छात्र तार शिष्य ता ना हला अर्जुन ताकू मारिबा कहला नाही नाही हबनी कहला त्रेतया जुगर से श्रेष्ठ क्षत्रिय कहला ता भलिया क्षत्रियटा ये नभमंडल रे जन्म हेबे कहला ताकू माइले हबनी ताकू माइला भलिया काई मोर से शक्ति सामर्थ्य नाही कहला ये ताकू जदि न मारी ताहले मते दिए बिना दोष रे प्रबल प्रहार कला से हला राजा ए युवराज दुर्योधन कहला से दुर्योधन को केमिति मारी कहला रे ताकू बाड़े की प्रतिशोधन होबा अपेक्षा मो निकट तू तो धारणा दिलु मु तो प्रति प्रीत होउची मु तो गोटा बर दउची उपाय कहूची ये बर दउची तो राज्य रे गोटा यज्ञ कर विज्ञ ब्राह्मण मानकु डाकी कि गोटा यज्ञ करू से यज्ञ रु तीनटा पदार्थ बाहरिबो कहला प्रथम शिक्षा खंडी खंडी गोटा पुओ हबो ता ना हबो श्रीखंडी ठीक अछि द्वितीय यज्ञ रु जो पुओटी जन्म हबो द्वितीय आहुति ता ना हबो दुष्ट दुम्न कहला तृतीय आहुति रे गोटी जौवर्ण वर्णा सुश्री दिव्य भरण भूषित सुगठित सुंदर झीलटीए उत्पत्ति हम सी जिते यज्ञ कुंड रु बाहरिला बेलू सी जौवर्ण वर्णा तू ताकू संप्रदान करी जी तार अनुरूप बर हम विधाता जहाँ खचित कर द्वारा ये दुर्योधन को परास्त कर यही बर आज्ञा कामना करी सबू क्रोध अभिमान को भूली निज पांचाल कटक को द्रुपद चली कुल गुरु व्यास को डाकिले बसैले एवं किछि किछि मुनि मान को डाकिले यज्ञ करबा पाई आउ काल विलंबन करी यज्ञ कार्य आरंभ कले एने मातंग कुंभ अगति संसारी मातंग कुंभ अगति संसारी भुगुबारी मारी
प्रधान ए देखी ब्राह्मण व्यासंक उपस्थिति ये जो विज्ञ ब्राह्मण मानक डाकी आहरी अनेक ब्राह्मण आसुचंती तार समय ना कहवाक यार समय क्या अपेक्षा करना शेष बेल आज्ञा यज्ञ प्रथम शिखा खंडी खंडी गोटे पुओ श्रीखंडी जन्म है प्रथम आहुति द्वितीय आहुति दुष्ट दुम्न तृतीय झीटे बाहर ये लेखिले किए कवि हेले राजशेखर काव्य है प्रचंड पांडव हठात देव दुर्लभ कांति विशिष्टा दिव्य भरण भूषिता सुंदरी झीटे जन्म है से झीटे कंठे मौस्ती कदाम गंड तलयो कर्पूर मत्स्य रज सांद्र चंदन मंग के विचिकलत शोक से कर मूर्धनी पनीर दाढ़ मिल चकासी तरुणी दिना सुके झीटी आज्ञा यौवनर प्रथम पावचरे पदार्पण कला बेले जो अनिदीय शोभा श्रेणी सबू आज्ञा नारीर सर्वांगर स्थान पाई ये सबू गुड़ाक द्विगुणित या देहरे उपस्थित होइछि आज्ञा लेखिले आपण मानकर निकटस्थ कवि सी हेले किए नटवर धल छत्री नटवर धल पुराणा कालिया चौपदी पदटाए मन पड़ुछि जेने विशालवती धरारु चामार नाना प्रकार रूप लावण्य को बही जिते ये कन्या धराधाम को आज्ञा सुंदर रूप रूपायित कला ताकू देखिले कंदरप कौन समस्त मन आज्ञा ये झीटी आज्ञा बह करने राजा द्रुपद कहले मोर योग्य कन्याटा
याकू जदि मु तम समय विवाह नदी नदी मोर मनस्कामना तो प्रथमे पूर्ण हब हाँ। तापर मो कुल को ये गोत्र को निंदा हब। धर्म मा निंदा हब ठीक ଅଛି हौ गुणी गण विशारद डेरिवे सब्राण जहा जहा न्याय मान हेला आलोचना सहजित मानसिक पालार विधान मानसिक पाला गोटी करिबा गायन मो नारायण परा जगतरे सार नाम धरि भगु बोलिबा শুনিলে গুণিত জন মোর দেই করি মন নারায়ণ পালা গতি হেলা সমাপন হরিবোল হুড়হুড়ি হেব করতাଳି নারায়ণ দরবার পড়িব হৌ দীন জন শরণ রক্ষণ মহাবাহু দীন জন শরণ রক্ষণ মহাবাহু এক স্বরে হরিবোল হুড়হুড়ি করতাଳି দিও এ গ্রাম দুঃখ যাও